Bienvenidos, Antonio y Tere, aquí a la Escuela Bíblica La Gran Comisión. Es un placer teneros aquí con nosotros esta semana de clases, de comunión y sobre todo también de pasar un tiempo juntos, ¿no? Y aprender de vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, David. Es para nosotros también pues, un gusto y una bendición poder estar con todos vosotros. Gracias a José Polat y a Marga, vuestros pastores, y a todo el equipo de matrimonios que están aquí en Noruega, en esta obra tan especial, y a los estudiantes que también tienen la paciencia de estar ahí, echándole muchas ganas también. Y bueno, la verdad que en estos días lo que sí he apreciado es mucha la atención que habéis prestado a las enseñanzas, y me da gusto, ¿no? Me da mucho gusto veros que estéis pues atentos ahí, ¿no? a las enseñanzas. Y bueno, pues ya tenía tiempo que queríamos venir a Noruega a conocer aquí la obra, lo que Dios está haciendo. Y bueno, pues gracias a Dios ha sido posible en este tiempo. Bueno. So we are very thankful to be here with you guys here in Norway. In the Bible school is a very special time that we are getting here, and we are very thankful for Jose and Marga, the pastors here, for inviting us and allowing us to spend time here with you guys, and for the rest of the staff. And of course, also thank you for you, the students that are here and are very patient, listening to my lessons and really taking care of us. And we also had a lot of desire always to come here and visit, and God allowed us to be here with you guys, and it is a pleasure to be able to spend those days here with you guys this week. Muchas gracias. Bueno, pues gracias sí. También por la invitación también. Y claro, yo no me esperaba, bueno, ni venir siquiera, ¿no? Pero pues me gusta todo lo que he visto desde que he entrado, desde que llegué, pero me ha llamado la atención por muchas cosas, ¿no? Lo primero, el ambiente que tenéis. Y bueno, sobre todo ver a jóvenes que pues el esfuerzo que hacen, ¿no? por agradar a Dios, ¿no? Entonces eso me ha gustado muchísimo, más que otra cosa, ¿no? Yo sé que todo me gusta, pero hay una parte que la ves, ¿no? Principalmente en las reuniones que hacéis, en la mañana también, cómo buscáis a Dios, se me hace que de verdad siento, ¿no? que Dios está ahí, ¿no? Veo pues buen espíritu y me agrada mucho, me agrada mucho. So I also want to say thank you to you guys for allowing us to be here. We always had a desire to really be here and visit and see the work here, and we are really pleased and really rejoice and enjoy seeing you guys, right? The environment, the community, the fellowship that you guys have with each other, and it's very encouraging for us to see that in you guys. Pues muchas gracias, y ya que estamos aquí, ¿no? Pues nos gustaría igual si nos pudierais contar un poco de vuestro testimonio, un poco también de vuestro ministerio y cuál es vuestro ministerio ahora mismo, ¿no? And it would be nice if since you're here already to tell us a little bit about your testimony, about your ministry and what you are doing now in God's work. Bueno, pues comienzo yo, ¿no? Está bien. Un pelín más cortito para que me dé tiempo a traducirlo bien. Sí. Un pelín. Ok. En el año 86 yo tenía un grave problema de adicciones. In 1986, I had a big problem with drug addiction. Ya estaba casado, mi esposa Tere, claro. And I was already married to my wife, Tere. Teníamos a nuestra hija, Rocío, con 5 añitos. And Rocío was our daughter, and she was 5 years old. Bueno, había suficientes motivos para poder estar pues, bien, ¿no? Y hacer las cosas bien y como una familia normal. And we had many good reasons, right, to live a good life, to live a normal life, like normal people. Pero bueno, se cruzaron las drogas por medio. But in the midst of this time, we came across the drugs. Era un tiempo muy difícil en España para los jóvenes, para nosotros jóvenes.
And it was a very difficult time for the youth in Spain in that time. Muchas cosas que desconocidas para nosotros. Many things that were unknown for us. Realmente no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, And in reality, we had no clue where we were getting into, pero nos metimos. but still we got into that. Y cuando quise salir de ese problema, And when I wanted to get out of that problem, lo intenté de muchas maneras. I tried in many different ways. Mi familia me ayudó, me apoyó siempre, My family always supported me and tried to help me, pero no era posible. but it was impossible. Hasta que un día Until one day, tuve una sobredosis I had an overdose de heroína of heroin, y bueno, terminé en el hospital. and I ended up in the hospital. En ese hospital trabajaba mi hermana And in that hospital, my sister worked there, de enfermera. and she was a nurse. Y bueno, pues ella me comentó And she mentioned to me que los médicos le habían dicho that the doctors had told her que si yo continuaba así, con ese grave problema de adicciones, that if I continued with that serious problem I had with drugs, sería cuestión de semanas, it will only take some weeks, maybe. no sería de mucho tiempo. My life was not going to last long, Porque aparte de las adicciones, because apart from my addictions, mi salud pues tenía muchos problemas de salud. my health got very deteriorated, right? I had many health issues, Problemas que venían de las adicciones. issues that were related to my addictions. Entonces mi hermana me entregó un folleto, So my sister handed me a flyer. el primer folleto de Reto a la Esperanza. It was the first flyer of Reto for Hope. Venía un testimonio de una chica de Santander And in that flyer, there was a testimony of a girl from Santander. Chica santanderina encuentra a Cristo. And the title was Girl from Santander Met Jesus. A mí me llamó mucho la atención And that really took my attention, right? cómo iba a encontrar una chica a Cristo, ¿no? How could a woman or a girl find Christ, Eso era impensable. find or meet? That was something unimaginable. Era como de personas un poco extrañas. It sounded like for just strange people. Pero me comentaba mi hermana But my sister mentioned to me que era de un centro de rehabilitación that it was a Christian rehab center, gratuito and it was free y voluntario. and voluntarily. Entonces decidí ir a probar. And I made a decision to go there and try. Y una vez que estuve en Reto, And after getting into Reto, las primeras 2 semanas the first 2 weeks, era como estar en otro mundo, it was like being in a complete different world. un ambiente totalmente diferente, The environment was completely different. un ambiente nuevo. It was a new environment. Lo que escuchaba era nuevo, What I heard was new. lo que veía era nuevo. What I was seeing was new. Jóvenes que habían tenido problemas de adicciones, I found youth that had drug addiction problems, igual que yo. like me. Incluso algunos de ellos yo conocía de la calle, And I even knew some of them from my past life on the streets, pero estaban cambiados. but they were completely changed. Eran otros jóvenes. They were new youth, new persons. Bueno, entonces decidí estar observando, So I decided to just observe and pay attention, porque realmente no me creía que de ese amor que ellos hablaban, because in reality, I did not really believe that love they were talking about. de esa paz, de esa libertad, That love, that peace, that freedom, pues como que no era real. it was like not real. Yo pensaba que era algo, pues algo que ellos aparentaban,
I thought that it was just something that they, yeah, they were making it look like they were like that, but in reality, it was not something real. They were showing off something. Pero me costaba mucho creer que fuese real. But I really struggled to believe that that was something real. Estaba más interesado en encontrar los fallos I was more interested in finding their mistakes que ver la realidad. than to really see the reality. Pero pasaron los días But days passed, y cada día era más convincente. and every day it was more real for me. Mis argumentos se acababan. My excuses or arguments, they ended. I had no words, Y podía ver más la realidad, and I could see more and more the reality, que era real. and it was something real. Eh, Después de unas 3 semanas, And after 3 weeks, una noche, in one night, en mi recámara, mi habitación, in my room, descansando, when I was resting, tuve una experiencia. I had an experience. El Espíritu de Dios The Spirit of God tocó mi corazón. touched my heart. Dios se manifestó en mi vida. God manifested himself in my life. Yo había escuchado mucho de Dios. I had heard a lot about God, En mi familia, una familia religiosa, and my family was a religious family, yo había escuchado mucho de un Dios, and I've heard a lot about a God, pero un Dios religioso but it was a religious God, que nunca me interesó. and it was a God that I was never interested in. Jamás pensé I never thought que Dios era un Dios vivo, that God was a living God, un Dios poderoso, a powerful God, un Dios que cambia y transforma las vidas, a God that changes, right, and transforms the lives of people, que sigue haciendo milagros. and that continues to make miracles. Y ahí estaba. And there he was. Sentí la presencia de Dios en mi vida. I felt the presence of God in my life Por primera vez, for the first time, y cambió mi vida. and it really changed my life. Cambió mi vida. It changed my life. Me quebranté como un niño. I was really brokenhearted like a small kid. Lloré, me desahogué I really cried. I just left everything there. y le pedí, hablé con Dios. And I really talked and asked God. Por primera vez For the first time, hablé con Dios I talked to God. y sentí que Él me escuchó. And I really experienced that he listened to me. Y ese fue el primer momento con Dios el que cambió mi vida. And that was the first moment, right, with God, my encounter with God, and it changed my life. Aunque hubo otros momentos después difíciles, Even though I went through and experienced some tough situations later on, de luchas y conflictos, and I had my battles and my struggles, pero ese momento cambió mi vida. but that moment changed my life. Un momento con Dios One moment with God, cambia nuestras vidas. it changes our lives. Gracias. Thank you. Bueno, pues así como ha dicho Antonio, pues es real en nuestra vida. Like Antonio mentioned, it is something real in our lives. Somos un matrimonio ya de 46 años de matrimonio, casados. We've been married for 46 years now. Tenemos cuatro hijos, We have 5 nietos y el que viene 6. we have four sons, right, and 5 grandchildren, and there is one more coming. Y bueno, pues como decía él, fue un tiempo, yo le empecé a acompañar una vez que entró en reto, pues a las reuniones, como familiar, como esposa, ¿no? Pues apoyarle siempre, como ha dicho él. And I came into Reto with my husband, right, and I was there supporting him. I went to the meetings and I was around him supporting him. Y bueno, pues me gustaba el ambiente, me gustaba lo que veía. And I liked the environment. I liked what I saw. Y bueno, pues a veces me acercaba gente y me decían, pues ánimo, ten fe. Siempre trataban de animarme, ¿no? And Y, perdón, sí. and there were people there
encouraging me, right? Saying, you have to have faith, be brave, right? And all the time trying to encourage me. Y bueno, pues las cosas iban cambiando, todo iba mejor y para mí pues todavía no había aceptado yo a Cristo en mi corazón, ¿no? And things started to go well, right? Even though I still have not received Jesus in my heart, things started to go well, better and better. Bueno, pues seguía yendo a las reuniones. Lo que más me empezaba a llamar la atención pues ya era, pues como digo, el ambiente, las alabanzas, la palabra, pues todo me iba llegando, ¿no? También había muchísima necesidad en el corazón, pues fueron muchos años ahí también, pues no muy buenos, ¿verdad? Mm. Y And I continued to go to the meetings, right? And I enjoyed it. I thought it was a good time. I really was touched by the word, by the prayer, by the worship as well. And yeah, that started to work in my life, even though I hadn't accepted Jesus, but it started to work in my life. a veces se me acercaban y me decían, pero ¿no has tenido problemas de adicciones? Y yo decía, pues solo me faltaba eso. Siempre ahí salía pues ese orgullo, ¿no? And even though like those things were working in my heart, even though we came from a pretty tough past with drug addiction, right? And when people came to me and sometimes asked me, but you had drug addiction problems before, right? And I thought, oof, that's what I missed, right? People telling me what I went through in my past, right? It was my pride coming up. Y bueno, poco a poco, pues Dios fue haciendo la obra. And little by little, God started to work in my life. Empecé a confiar, porque claro, el testimonio que Antonio ya tenía, pues para mí era muy fuerte, ¿no? Pues era otra persona totalmente diferente. Digo, pues ¿qué está pasando, no? Porque, pues sí, nos gustaba, a mí me gustaba estar en las reuniones y todo, pero lo que más me tocó mi vida, pues fue la vida de él. Era el primer testimonio que tenía ahí, ¿no? Que no era el hombre que yo conocía. And yes, I enjoyed going to the meetings, right? And I started to trust in what I was hearing, to trust the people, right? The environment, because for me, the greatest testimony was my husband, right? Because I could see this big change in him from the life we had together before to being a completely new person, right? So that was my biggest, testimony, his life, right? But I was still not born again, right? I was enjoying the environment, enjoying the meetings, but yeah, he was my biggest testimony. Y un día especial, en una reunión, igualmente, pues Dios tocó mi corazón. And the same way, in a meeting, a very special moment, God touched my heart. Y pude pues rendirme a Él, pedirle perdón. Y aunque pensaba yo que no tenía problemas, creo que tenía más que Él. Entonces, pues ahí siempre he estado muy agradecida con Dios. And in that moment, I really surrendered my life and God touched my heart. And I thought before that I had not so many problems, but then I realized that I had more problems than him. Y bueno, pues más o menos ese es cómo empezamos, ¿no? Digamos, cómo empezamos y de ahí pues la verdad que, pues que Dios ha sido fiel con nosotros siempre y hemos sido una familia pues siempre queriendo servirle a Dios, pero de verdad que por ese agradecimiento, porque pues el cambio es fuerte, pero es hermoso también. And that was our beginning, right? And we can assure you that God has been faithful, right? And God has always been there for us, even though we went through many things, right? But God has always been there for us. And it's been a beautiful journey. No. Did she have drug problems? No, Tere didn't have drug problems. But the No. past with Antonio, no? Tú sí. Sí, Only Antonio. sí. Tere no ha tenido problemas de drogas. De hecho, ella nunca ha fumado tabaco, nunca ha tomado cerveza, nunca ha tomado vino, tan siquiera. O sea, Tere no ha tenido ningún problema de adicciones. Tere No, never solo. had any addiction problems, never smoked, never drink beer, wine, nothing. She was never into that life. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años y Tere tenía 15 años.
We met when I was 18 and Tere was 15. Mm. Y hemos estado pues, hasta el día de hoy. And we've Gracias a been Dios. together until today, thanks to God. Muchos años, many years. Mm. Sí, muchos años y muchas experiencias también. Las primeras estas que estamos comentando, muy desagradables. Many years together, many experiences together. The beginning was not so pleasing, Pero es la vida sin Cristo, ¿no? but it's life without Christ at the end of the day. Y el tiempo que vivíamos también en España no era muy complicado, muy difícil And in that time in Spain, it was a very tough and para la difficult time juventud de aquel tiempo. for the youth of that time. Habíamos salido, tenía muy poco de una dictadura. And we just came out from being under a dictator, 40 años de dictadura. 4 years of a dictator in Spain. Y de repente se abrió una puerta a todo lo que no conocíamos And after that, it was like a gate being open to all the unknown. y a una libertad que tú podías hacer lo que quisieras y bueno, pues algo desconocido para nosotros. And it was a freedom that we had never experienced. It was something unknown for us. Y ahí entró cosas buenas y cosas no tan buenas. And with those gates being open, there were some things that were good and others that were not so good that came. Ese era el tiempo. And that was the time we lived in. Pues muchas gracias por compartir vuestra historia, vuestra experiencia. Gracias. Thank you for sharing your story, your testimony. ¿Podríais contarnos un poco de vuestro ministerio, cómo ha sido y dónde habéis estado sirviendo al Señor? Can you tell us a little bit about your ministry and where you have been serving God? Ok, pues sí, estuvimos en Santander el primer año, del 86 hasta el 87. So we were in Santander, in the north of Spain, from the 86 to the 87th. Después hubo una situación ahí que, bueno, yo fui a Valladolid. And there was a moment there that I had to go to Valladolid, another city in Spain. En Valladolid fueron 6 años en Valladolid. And we were there for 6 years in Valladolid. Fue los principios de Valladolid. And it was also the beginning of Reto in Valladolid. Ahí también tuvimos oportunidad de comenzar las primeras convenciones de Reto. We also had the opportunity to begin with the first conferences of Reto En el año 88. in the 88. Y bueno, se siguen haciendo hasta la fecha actual, ¿no? And they are still done until today. Y después de Valladolid, en el 92, a finales del 92, And at the end of the 92, after living in Valladolid for some years, Dios puso en nuestros corazones God placed in our hearts y en los corazones también del liderazgo de Reto en aquel tiempo, and also in the hearts of the leadership in Reto in that time de abrir un reto en Madrid, que no había Reto Madrid. to open Reto in Madrid, in the capital. Entonces nos fuimos a Madrid, And then we went to Madrid, o más bien el Señor nos llevó a Madrid. or better said, the Lord guided us to Madrid. Iba a ser un reto diferente. And it was going to be a different Reto. Lo íbamos a abrir entre todos los retos que estaban en aquel tiempo. And we were going to open Reto in Madrid, but in a way supported by all the other Retos that were open at that time. Había una representación de Santander, We had some representatives from Santander, Barcelona, Andalucía, from Barcelona, from Andalucía, the south of Spain, Asturias, Galicia, from Asturias, the north, Galicia, de todos los lados. all over from Spain. Y entre todos íbamos a hacer ese reto. And in between all of us, we were going to start Reto in Madrid. Nosotros estábamos como los pastores, coordinadores en ese tiempo And we were going to be the pastors or coordinators at that time de estos grupos. of these groups, right? We were going to be the leaders. Y en ese tiempo se constituyó también la iglesia, el Faro, And at that time also we established the church El Faro in Madrid, por la necesidad que vimos también. also because of the need that we saw there. Las chicas y chicos rehabilitados de Madrid
the boys and girls that had already left the program but went through the program, the people that went through the program from Reto, que no tenían un lugar donde congregarse and they didn't have a place to gather, y andaban buscando en una iglesia, en otra iglesia, and they were going to churches and trying to find their place. y entonces decidimos constituir la iglesia del Faro. Then with that need, then we decided to establish the church El Faro. También para los familiares de las chicas, de los chicos que estaban internos en Reto, And also for the families, right, the parents and people from the people that were living as volunteers or in the program of Reto. y fue un tiempo de muchísima bendición. And it was a time of a lot of blessing. El hecho de constituir una iglesia, The fact of starting a church, esta fue legalmente en el día 8 de marzo del 93. legally, this was the 8th of March of 1993. Significaba mucho And that meant a lot para Reto en general, para toda la obra, for Reto in general, for the whole work, porque era la primera iglesia. because it was the first church. Eh, de alguna manera siempre el Reto fue más un tipo comunidad. And in a way, Reto had always been like a community, right? Rehab community place. Una obra espiritual. It was a spiritual work. Nació en el corazón de una familia misionera It was born in the heart of a missionary family. y vivíamos un poco en ese ambiente, ¿no? And in a way, we lived in that environment. Pero esto iba a ser muy diferente But this was going to be very different. y fue diferente. And it was different. Pero para eso voy a dar paso a Tere, que ella trabajó mucho con las familias de ahí en ese tiempo y ella puede explicarlo mejor que yo. And I will give the word to Tere because she worked a lot with the families in that time. And she can explain it better than me. Bueno, pues después de Valladolid, entrar en Madrid fue pues todo muy diferente también, ¿no? Pero fue, como dijo Antonio, una bendición, ¿no? Y igual, pues Dios nos sigue sorprendiendo, ¿no? And after Valladolid, when we came to Madrid, it was something very different, right? Like Antonio mentioned, but at the same time, God didn't stop to surprise us. Y el primer apoyo, aparte de todo lo que dijo Antonio, pues empezaron a venir madres familiares de los muchachos que estaban en los centros, en todos los centros que habían ido de Madrid, ¿no? And the first thing is that many mothers of the guys that were in the rehab program, they came to our church, right? Many of them came from many other places of Spain. They came to our church in Madrid. Entonces, para mí era como yo me sentía muy identificada con ellos, ¿no? Más con las familiares, ¿no? And in a way, I felt much more identified with the families of the people in the rehab center than with the people in the rehab itself. Y ahí pues empezamos a trabajar con las familias. La verdad que sí fue un tiempo muy bueno, de mucho ánimo, de experiencias muy, muy bonitas con las familias, ¿no? Y familias que de verdad que a veces decía yo que el problema de las drogas se quedaba como... Y empezabas a escuchar a los familiares y yo, bueno, ahí la verdad que pues que Dios me utilizó ahí, ¿no? Y se hizo un buen equipo de familiares y todo esto y pudimos seguir adelante con la iglesia y ellas seguían hablando a la gente. And it was a very good time with the families of the people that entered the rehab center, right? I was able to feel myself useful, right? Because I could have really good conversations and be really of use talking to the families of the guys that were in the rehab center that came to the church, right? And it was a time of a lot of fruit. And yes, their children were in the rehab center with a lot of problems, but then you started to hear the stories of their parents, and you said, oof, this is just so much tougher than just what we can see of their own small problems, right? Igualmente con los niños, con los jóvenes. O sea que la verdad que fue especial porque pues todo el mundo quería participar y todo el mundo quería
pues trabajar en la obra, ¿no? Y a And it mí was eso pues me agradó. and it was also very special to work with the kids, with the youth, right? And it was a very fruitful and special moment because everyone wanted to get involved into this work, and it was a very blessed time that we had. Y cuando mejor estábamos, And when we had the best time a finales, en noviembre del 94, in November of the 94, el Señor nos llamó para ir a México. the Lord called us to go to Mexico. Fue un poquito antes, unos meses antes, It was a couple of months before, en el verano, en junio, in the summer, in June, cuando Dios puso en mi corazón when God placed in my heart un sueño, a dream un lugar of a place donde había varias casas, where there Eh, were several houses talleres and workshops y muchos jóvenes, and a lot of youth, mucha gente joven. a lot of youth. Y me llamó mucho la atención de todo lo que vi en ese sueño, And something that really got my attention from everything in this dream la paz, la armonía, el buen ambiente que había. was the peace, it was the harmony and the good environment that we had. Entendí que era de Dios. And I understood that it came from God. Y era México. And it was Mexico. Ya había un grupo allá en México en la escuela bíblica, ¿no? And in Mexico, there was already a group there from our church, and they had a Bible school there. Que fueron a pasar unos meses ahí. And they went there to be some months. Nosotros enviamos también un matrimonio a la escuela bíblica. We also sent a couple there to the Bible school, Teníamos mucho contacto con gente mexicana, hermanos mexicanos. and we had very good contact with our brothers and sisters from Mexico. Entonces, yo se lo expuse a Raimundo Polno, el fundador de Reto, And I just proposed this to Raymond Polno. He was the founder of Reto. digo, Dios nos está llamando a ir a México. And we told him, God is calling us to go to Mexico. Él me dijo, And he told me, ande, no ha hecho nada todavía aquí, que ya quiere irse para México. what are you saying? You have not done anything here yet, and then you already want to go to Mexico. Digo, pero Dios nos está llamando para ir a México. But I said, but God is calling us to go to Mexico. Él me desanimó I was very discouraged after the conversation with him, y me animó but at the same time, he encouraged me a que lo pusiera en oración. to really put it into prayer. Pasaron unos meses de ese verano And it passed a couple of months after that summer, y teníamos una reunión and we had a meeting en nuestra casa en Madrid in our home in Madrid con los líderes de Reto, los directores de Reto. with the leaders of Reto. Eran 8 personas. It was 8 persons. Y entonces, un poco antes de la reunión, And just before the meeting, yo le volví a insistir a Raimundo. I insisted again to Raymond. Sigo pensando y sigo teniendo esta inquietud. Dios me está llamando para ir a México. I'm still thinking about Mexico, right? I have this feeling in me, and I can see that God is calling me to go to Mexico. Tengo 160 defensas, Dijiste tú. ¿sí? I said, I have 160 witnesses, defensas. Defensas. Anticuerpos de la Ah, salud. okay. I have 160 Sistema inmunológico. immunology defense. In my immunology system, I have 160 defenses. Normally one person, normalmente una persona, ¿cuántos tiene? Por arriba de las 1000. And a healthy and normal person has above 1,000 immunology células. Son defensas, se llaman defensas. Pues bueno, sí. Defense, I don't know Son what it células. is in English. Immunology cells, or he had 160, and normal or healthy person has over 1,000. Bueno, tenía un problema de salud serio. The thing is, I had a serious health problem, issue.
si no voy a México ahora, después, si siguen bajando, no voy a poder. And I said, if I get worse, right, I'm not going to be able to go to Mexico. Tiene que ser ahora. It must be now. Entonces él me dijo, And then he told me, ustedes van a tener una reunión allá arriba, en su casa. now you will have a meeting up there in your home. Si alguno de los directores que están ahí toman su lugar, váyase para México. If toman vuestro lugar, if any of the leaders in that meeting that you're going to have now, if any of them will take your place, then go to Mexico. Yo sabía que era difícil eso. And I knew that was very difficult Cada uno de ellos tenían sus lugares. because each and one of them, they had their ministry and their leadership roles. Estaban bien establecidos, comprometidos. They were well established where they were and they were compromised in the mission. Santander, Barcelona, Asturias, Alicante. It was Santander, Asturias, Barcelona, Alicante, all over Spain. Era muy difícil. It was very difficult. Ya nos conocemos. And I said, we know each other already. We know this is going to be difficult. Pero lo intenté. But I still tried. Y en el salón de nuestra casa, Está bien, ¿no? Bien. In the living room of our home, nos sentamos los 8 personas we sat these eight people, y tratamos asuntos de la obra, and we dealt with issues of our ministry. y yo me estaba reservando para el final, And I was just keeping still right for the end of the meeting, buscando el momento. trying to find the moment. Y al final vi ya ese momento And at the end, I found the right moment, y yo les dije, and I told them, vosotros sabéis lo que hay en nuestros corazones de que Dios nos está llamando a ir a México. you know what God has placed in our hearts, right? This calling to wanting to go to Mexico. Hasta ahora no ha sido posible, And until now, it has not been possible. pero ahora Raimundo But now Raymond nos está abriendo la puerta, dándonos la oportunidad de poder ir. But now Raymond, he's opening the door, right? He's giving us the opportunity to go there. Pero necesitamos que alguien de vosotros tome nuestro lugar. But we need that some of you can take our place. Esa es la condición. That was the condition. Entonces yo necesito que alguien tome mi lugar. So I need that some of you can take my place. Y empezaron las bromas. And then they started to joke around. Anda, ya estamos, para aquí, para allá, y muchas bromas. They said, you are coming up and down, and just a lot of jokes in between them. Cortinas de humo. It was like walls of smoke. Cuando yo vi que se estaba desviando todo ya, When I saw that everything was just going the places I didn't want it to go, y que no íbamos a conseguir nada, and that we were not going to achieve anything, entonces no me lo pensé. then I didn't even think about it. Me levanté de mi asiento, But I just stood up from my seat. me fui al centro del salón I went to the middle of the living room y me puse de rodillas and I put myself on my knees y les dije, and I told them, Dios me está llamando a ir a México God is calling me to go to Mexico, y necesito que uno de vosotros tome mi lugar and I need that one of you takes my place para que yo pueda obedecer la voz de Dios. so I can obey the word of God. Y José Luis, And José Luis, que era el presidente de Reto en aquel tiempo, and he was the president of Reto in that time, me dijo así, he told me, levántate, stand yo up, tomo tu lugar. I will take your place. Y pude ir a México, And I was able to go to Mexico. pudimos ir a México. We could go to Mexico. Gracias a Dios. Thanks to God. Qué especial. Y qué importante es cuando se escucha la voz de Dios, no rendirse y a mantenerse firme a ello, ¿no? Así es. How special and important it is that when we hear the voice of God, that we are faithful and hold firm into it. Pues muchas gracias. Tenemos ahora unas pequeñas preguntas para vosotros. In Mexico, 32 years, no?
32 años en Llevamos México, en ¿no? México 32 años. And we were in Mexico for 32 years. Mm. Eh, Defensas 260. With 160 defense. ha Now mejorado, ha 400, mejorado. it became better. En verdad que el Señor me... Bueno, ahí cometí un error también. He cometido varios errores. I've done several mistakes in my life. Uno de ellos fue que fuimos y con un plan de estar 5 años, And we went there with a plan of being there for 5 years porque pensábamos que era lo suficiente. because we thought it was enough Ponerlo en marcha y seguir a otro lado. to just put it into work, right? And then continue maybe to another place. Como que siempre nos ha gustado, o me ha gustado por mi parte, ¿no? El seguir haciendo cosas, ¿no? And me personally, I always liked and enjoy to start and do something and then move on. Y lo que sucedió es que a los 5 años de estar en México, And what happened that after being in Mexico for 5 years, hasta ahí estaba bien, until that moment, we were good. mi salud estaba bien. My health was good, Pero ese 5.º año but on that 5th year, me enfermé muy, muy feo, muy mal. I really got sick, very, very sick. Prácticamente todo el año estuve muy mal, And basically all year I was very sick con fiebres with fever, muy altas, high fevers. varias veces en el hospital ingresado. Several times I went to the hospital. Los médicos buscaban el motivo, The doctors, they tried to find the reason behind it, no lo encontraban, and they were not able to find it. pensaban que era tuberculosis, They thought it was tuberculosis, pero no daban con ella. but they were not able to really find it. Y nosotros ya estábamos pensando también en regresarnos para España And we were also already thinking about coming back to Spain por causa de la salud. because of the health issues. José Carlos y Cristina iban a ir para allá. Jose Carlos and Cristina were supposed to go there. Ya se había hablado incluso. They were already talking about it. Pero de repente salió el problema, descubrieron el problema. But they found my health issue. Una doctora joven He was a young doctor que sin duda Dios puso en nuestro camino, that indeed God really placed her in our way. comenzó a investigar, 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 She started to really dig deep and study what was happening. pruebas y pruebas. Me volvió loco. She took so many tests. I got crazy of her almost. Pero en el último de los cultivos que hizo, But in one of the last tests that she did, descubrió que sí, era tuberculosis. she really found that it was tuberculosis. ¿Y dónde estaba? And where was it? En mi cerebro. In my brain. Era muy grave. And it was very, very severe. Si no se hubiese dado cuenta, If she didn't realize, no estaríamos aquí ya. we will not be here for sure. Pero pusieron el tratamiento y aquí estamos. But Gracias a Dios. they began with the treatment, and thanks to God, we are here. Dios ha sido fiel. Amén. God has been faithful. La primera pregunta tenemos aquí. ¿Han tenido momentos donde sus sentimientos decían una cosa, pero la palabra de Dios otra? Have you had moments where your feelings said a thing, but God's voice or God's word said something different? Paso palabra, ¿no? Bueno, pues volviendo al llamado de México, esa sí, esa no me la esperaba. Esa sí que ya no. Ahí cuando hablaban de México yo me iba. Digo, ¿cómo? And coming back to the calling we got of going to Mexico, I really was not agreeing with that. When I heard about it, I said, what? Wait a minute. Y bueno, pues pasó un tiempo, me lo tomé en serio porque ya me estaba preocupando
cómo veía yo a Antonio de animado con México. And yes, when time passed a little bit and I saw Antonio how encouraged and how motivated he was of going to Mexico, began to take it this serious. Y es muy importante que en el ministerio estemos los dos de acuerdo. And it's Porque, very, bueno, very important that when it comes to the ministry, it's very important that we both agree. entonces empecé a orar y a buscar a Dios y bueno, pues hubo una respuesta donde la verdad sentí en un momento especial algo que no había sentido. Y esa oración, pues la verdad fue contestada, ¿no? And then Sí. I began to pray for it, right? And there was a moment there where really my prayer was answered because I really needed an answer. I really needed to have the confirmation, right? Because it was difficult and a tough time for me. Y ahí llevábamos ya nuestros hijos, Rocío, madre de Rebeca, And we had already Rocío, our daughter, is the mother of Rebecca, y Tare, que está en Madrid. Ya sabéis que vive ahí en Reto, Madrid. and Tare, he's our son, and he's living there in Reto in Madrid. Y todos para México. And we all moved to Mexico. Pues sí. ¿Algo que quieras añadir, Antonio? Si no, seguimos. Bueno, pues sobre esa pregunta, So when it comes to this question, pues, con los 40 años que estamos caminando con el Señor, in the more than 40 years that we've been walking with the Lord, pues en muchas ocasiones, vaya, en varias ocasiones nos hemos visto en esa situación, ¿no? De nuestros sentimientos inclinados a hacer una cosa y la palabra mostrándonos otra. in many moments we have encountered this situation, right, of our feelings saying something, but God's voice or God's word telling us something different. Pero les quiero compartir un momento especial de eso. But I want to share with you guys a special moment. Nos vamos al año 86, noviembre del 86. We go back to November of 1986. Yo tengo 4 meses de estar en Reto. I was for 4 months, I was in Reto. Un cristiano pues, comenzando a dar sus primeros pasitos. And I was a newborn believer, right? It was my first steps as a believer. Y en ese tiempo Raimundo invitó a unos misioneros americanos And that time, Raymond, he invited some Mexican missionaries. que, bueno, pues ellos tenían el ministerio de Americanos, sí, sorry, American missionaries. Esta persona tenía un ministerio, un don de profecía. And this person, this believer, he had a gift of the gift of prophesies. Entonces se hizo una reunión en Reto 1, So we had a meeting there in Reto 1. It was called the first house of Reto. la primera casa de Reto en Santander, It was the first house of Reto in Santander. en el garaje, que es donde hacíamos las reuniones. It was in the basement where we had the meetings, in the garage. Y ahí estábamos un grupo, más o menos como los que estamos aquí, And it was a group approximately like the ones we are here now, unas 30 personas, 40 máximo, around 30, 40 people maybe max, en círculo. in a circle. Y este hombre comenzó uno por uno a dar una profecía, And this man, one by one, he began to give a prophecy a about each, decirle algo de parte de Dios. and to tell each and one of them something that came from God. Él no hablaba español, He did not speak Spanish. le traducía They were translating him, y iba uno tras uno dando una profecía. and he went one by one giving a prophecy. En algunos de los que estábamos allí And to some of the ones that we were sitting there, no estábamos haciendo bien las cosas. some of us at that time, we were maybe not doing the things right in that moment, at that time. Pequeñas cosas. Maybe it was just small things.
fumar tabaco, maybe smoke. Some of us were smoking. eh, al café echarle unas gotitas de alcohol. To coffee, maybe add a couple of alcohol drops. Ahí en España tiene un nombre, se pide carajillo, o sea. In Spain, it has its own name. It's called carajillo. It's coffee with a little bit of alcohol. Bueno, eso lo entiendes. It's typical Spanish. Pequeñas cosas, Small things, right? Small things. pero malas cosas, ¿no? But things that were not right. Y claro, nosotros estábamos viendo, a ver, cuando llegue a esta persona que sabíamos que no estaba bien, And we were all waiting, right? We all knew who was doing the things right and wrong. You were waiting, wait until he gets to this person and we'll see what he will say. a ver qué le dice. We will see what he will tell you. Y efectivamente, en barrios que sabíamos que no estaban bien, se llevaron una muy buena, o sea, una palabra fuerte y dura de corrección. And we were very surprised, right? Because several of the people that this man didn't know them at all, but we knew he really went on them and really corrected them. He gave them a word of correction, Pero él seguía, but he continued ya se estaba acercando. and he was coming close to me. ¡Ah! A ver ahora, Let's see what he will say about me. temblando. We were shaking, Pero él llegó frente a mí but he came to me y me dijo, and he said to me, Dios te ha escogido God has chosen you para ser un instrumento en sus manos. to be a tool Vas a in ser his de hands. mucha bendición para personas. You will be of a lot of much blessing to the people around you. Esas fueron sus palabras. Those were his words. Yo dije, no se entera de nada. And I said, he has no clue of anything. Yo no estoy bien. I'm not good now. ¿Cómo yo voy a ser esa persona? How am I supposed to be that person? Terminó And he finished the meeting. y Adrián, que era el presidente de Reto, And Adrian, he was the president of Reto, y otros líderes and some other leaders. vinieron y me abrazaban. They came to me and they hugged me. Y yo asustado, pero And I was just scared. And what's happening? Dios te ha escogido. God has chosen you. Tú vas a ir a no sé dónde, vas a abrir aquí, vas a hacer no sé qué. Y yo no salía de mi asombro. They were saying, God has chosen you. You go there, open Reto. And I was just surprised. Yo a todo decía que sí. And I said yes to everything. De alguna manera, pues le seguía un poco el ambiente, lo que estaban diciendo, nada más. And in a way, I just follow the stream, right? I follow the environment, what they were saying. Pero no entendía nada, la verdad. But I was not understanding anything. En noviembre. This was in November. En el mes de enero, después de Reyes, And in the month of January, yo decidí salir de Reto. I made a decision to leave Reto. Me llamaba mucho ya mi esposa, me llamaba, o sea, echaba mucho en falta a mi esposa y a mi hija. I really missed my wife and my daughter because no estabais en Reto. No. Because they were not living in Reto at that time. They were outside and I missed them a lot. Y tuve que pasar una experiencia bien, bien amarga. And I really had to go through a very bitter situation. Vivir eso a partir de enero y febrero. In the months of January and February, Regresé otra vez a las adicciones. I came back to the drug addictions Hasta el mes de marzo, until the month of March. que volví a Reto y hablé con Raimundo. And until the month of March that I came back to Reto, talked to Raymond. Y es cuando nos fuimos para Valladolid. And that's the moment that we went to Valladolid. Pero todo ese tiempo But all that time, fue una enseñanza para mi vida. it was a teaching to my life. Porque en esos 2 meses que estuve fuera,
because those 2 months that I was outside of Reto, yo sabía que tenía que regresar a Reto, I knew that I had to come back pero to tenía Reto. que regresar a Cristo. But most importantly, I had to come back to Christ. Yo había sido rebelde a la palabra de Dios, I was rebellious against the word of God. al llamado de Dios. I was rebellious to the calling of God. Y recuerdo que en Valladolid And I remember in Valladolid, no me atrevía a abrirla, varias semanas no abría ni la Biblia. for some weeks, I didn't even dare to open the Bible. Hasta que un día abrí la Biblia Until one moment that I opened the Bible, y la primera palabra que me vino and the first word that came to me es la carta de Pedro. was the letter of Peter. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Humble yourself under the powerful hand of God, y Él os levantará cuando fuera tiempo, and he will lift you up at due time, y os perfeccionará también. and he will also perfection you. Bueno, Mm. fue un nuevo comienzo para mí. And that was also a new beginning for my life. Tuve que buscar ese perdón, ese arrepentimiento en el Señor. I had to seek, right, for that forgiveness, and I had to repent in God. E hice un compromiso para siempre. And I made a covenant, or I compromised myself forever. Yo sé, Señor, que ya no hay más oportunidades para mí. I said, God, I know that there are no more opportunities for my life, Yo sé que esta es la última que tú me das a mí. no more chances. I know this is the last chance that you're giving me. Y ese pensamiento And that thought está presente en mí hasta el día de hoy. is present in me until today. Gracias. Thank you. Next question. Are we good? We're doing good? ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿no? La audiencia va bien. El tema que habéis sido misioneros mucho tiempo, ¿no? Y una cultura diferente. ¿Qué consejo le darían a jóvenes que quieren servir a Dios, pero temen al sufrimiento? Y sufrimiento no necesariamente físico, pero también el sufrimiento que se puede vivir al tomar la cruz, ¿no? Y seguir al Señor, a morir a nosotros mismos y seguir al Señor. You guys have been missionaries for many years, and related to that, what advice would you give to the youth that really want to serve God, but they are afraid or worried about the suffering, and the suffering, not only physical suffering, but also the suffering that comes in our own flesh when it's about dying to ourselves and picking up the cross and following God wherever He leads us? Bueno, a ver si entendí bien todo lo que... Let's see if I understood well the question. En todos vamos a suponer nuestra vida, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Hablando paso a paso, bueno, y estaríamos aquí toda la noche, creo, pero está viendo donde Dios nos llamó, de donde Dios nos sacó, ¿no? Hasta el día de hoy, pues claro que ha habido muchos cambios. Hemos tenido que, pues, de un sitio a otro, y también, pues incluso ya salir a México, incluso, ¿no? And if we will talk about all the steps, all the challenges, or all the situations that we had in our lives, we'll be here all night. But if we go through some specific moments and some specific changes that God has guided us, and also when He guided us to go to Mexico, incluso al llegar a México también, pues preocupada, pues, con los hijos, lo primero, ¿no? Pues a ver cómo iba a ser México, porque no teníamos ni idea. Yo no conocía ahí, no había ido nunca, no habíamos ido, ¿no? And I thought about when we went to Mexico, right? I was very worried, especially with the kids. We had 2 kids and we had never been there. We just heard things about there, and I had no clue what was really happening or what was going to happen there in Mexico. Y todas esas preocupaciones, la verdad que Dios me dio mucha paz. Me dio mucha paz porque, pues, a mis hijos, por ejemplo, en México, crecieron en México, los más mayores, y fueron felices. Fuimos felices también. And God really gave us, or gave me especially,
a lot of peace in the midst of this new situation, this new challenge. We had our two eldest sons, right? Son and daughter. They grew up in Mexico, right? But God gave us a lot of peace in the midst of all this suffering or doubt that I had. Y la verdad que a vosotros puedo decir, a todos, a los jóvenes especialmente, que, pues, que aprovechen muy, muy bien el tiempo, que no duden, que busquen a Dios. Y aunque tuvieras que, hablamos de países, ¿no? Pero donde estemos, ¿no? Si estamos dispuestos y hemos entregado nuestro corazón en esa obediencia también, ¿no? Pues así ha sido nuestra vida y la verdad, pues merece la pena, de verdad. And I want to encourage you, especially that are youth, right? All of you guys here, right? That do not doubt, because it's really worth it to follow the calling of God for your life. Don't be afraid, because it's worth it. Even though there might be moments and times of doubt and difficult moments, do not doubt, because it's really worth it. Gracias. Bueno, sobre el costo, When it comes to the price to pay que se tiene el seguir a Cristo, that we have, right, to follow Christ, the price of following Christ, llevar el Evangelio, to carry on with the gospel, siempre, siempre ha merecido la pena. it's always worth it. Siempre ha merecido la pena la inversión, porque cuando hablamos de costo, estamos hablando de inversión. And the investment, let's say that way, because every time that we talk about paying a price, it's about the investment, right, that we put into something. We invest our lives, our time. Inviertes tu tiempo, You invest your time, tu espacio, your space, right, your area, tu juventud, your youth, tu energía, your energy, tu futuro. your future. Inviertes todo, You invest everything, pero siempre ha merecido la pena. but it's always worth it, and it will always be worth it. Tenemos un ejemplo We have a good example que el Señor nos dejó como enseñanza. that our Lord, He gave us a teaching. Es el ejemplo del Señor que deja los talentos a sus siervos. And He's the Lord that gave the talents, right, to His servants. A uno le deja 5, a otro le deja 2, a otro le deja 1. And He gave 5 to one, 2 to the other, and 3 and 1. Y como encontramos ahí, como vemos que el de 5 invierte esos 5 And we see how the one that received 5, how he invests those 5. y siempre encontramos que tiene otros 5 más, And we find that after investing them, he received 5 back. el doble. He received the double of what he invested. He received 5 more. Esa es la seguridad, esa es la promesa. Siempre hay un beneficio en Cristo. And that is the promise, right? That is the security we have in Christ. There is always a benefit in Christ. Que es el doble. And that is the double of what we do. Claro que hay un costo, hay una inversión, Of course, there is a price to pay, right? Of course, there is an investment. pero hay un gran beneficio también. But there is also a big reward. El de 2 también lo hizo lo mismo. The one that gave 2 talents, the same. Invirtió esos 2 y tuvo 4. He invested 2 talents and he received 4 back. 2 and gained 2. El doble. Double. Todo lo que invirtamos, al doble. Everything that we invest is double back. Entonces, sí hay costo, And yes, there is a price to pay. hay que invertir, We must invest it. pero en Cristo, But in Christ, todo lo que invertamos en el reino de los cielos everything that we invest in the kingdom of God nos traerá el doble. will bring back the double of it. Tenemos el ejemplo del que tenía un talento. And then we have the example of the one that had 1 talent. Que no lo invirtió, He did not invest it. fue y lo escondió. He went and hid the talent. Y cuando tuvo que pedir cuentas, And when the
the boss was going to ask for them for the returns, pues solamente tenía ese talento. he only had that one talent that he received. No había inversión, He had not invested it. no había beneficio, There was no reward. no había ganancia, There was no winning in it. no había propósito. There was no purpose. Entonces, pues quitarlo, So then take him away, porque se trata de invertir. because it's about investing, right? Hmm. Ahora, ¿qué puede representar ese talento? And what can this talent represent? ¿Alguien me puede ayudar? Can someone help me? Maybe. Él tenía un talento. He had one talent. What can that represent? ¿A quién puede representar ese talento? And what can this talent represent? Our lives. Nuestras vidas. Perfecto, Good. es nuestra vida. It's our life. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? What are we going to do with our life? El Señor nos la dio. The Lord gave it to us. El Señor le dio el talento, The Lord gave him the talent, pero para invertirlo para invertirlo en su plan, en su reino de los cielos. to invest in his plan, right? In the kingdom of God. Pero Él no lo hizo. But he did not do it. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? So what are we going to do with our lives? Invirtamos nuestra vida. Let's invest our lives. Tomamos el ejemplo del de 5, And if we use the example of the one with 5, el de 2, the one with 2, ellos recibieron las mismas palabras they received the same exact words cuando el Señor regresó. when the Lord came back. Bien hecho, buen siervo, fiel. Well done, good and faithful servant. Entra en el gozo de tu Señor. Come into the joys of your Lord. Y eso fue para el de 5. And that was for the guy that had 5 talents. Y las mismas palabras para el de 2. And the same for the one that had 2 talents. Y si el de 1 hubiese invertido ese talento, recibiría las mismas palabras también. And if the one with 1 talent had invested his talent, he will receive back the same words. Merece la pena invertir tu vida en el reino de los cielos. It's worth it to invest your life in the kingdom of heaven. Siempre va a merecer la pena. Nunca vas a encontrar un momento en tu vida que digas que Mm. no mereció la pena. It will always be worth it. You will never find a moment in your life where it's not going to be worth it. Gracias. Ujú. Buen consejo para tanto jóvenes como más Perfecto. adultos. It's a good advice both for us youth and for people that are not so young as well. Creo que podemos igual concluir las preguntas que teníamos aquí. Igual si alguien de ellos tiene alguna pregunta, si no, sí. dejamos aquí. Como queráis. From my side, we are finished here. And if you guys have any questions that you thought about or would like to know more about, you're free to ask now. If anyone. Aproveche. Use your time well now. I will give you the mic. Who? Jane? Yes. Thank you. What was the biggest struggle in beginning your ministry in Mexico, and what got you through it? ¿Cuál fue vuestro momento o la cosa que más os costó al empezar el ministerio en México? La cosa que más os costó al empezar el ministerio y qué os ayudó a sobrepasar o de verdad, sí, sobrepasar esos obstáculos. Antonio. Good question. Excelente pregunta. Great question. Lo que más nos costó en México, What was the most difficult for us in Mexico el primer año, in the first year fue el cambiar nuestra... entender la visión que Dios había puesto en nuestros corazones. was to really
change the understanding and the vision that God had placed in our hearts, entender el llamado de Dios, to really understand the calling of God, para qué nos había llamado of why He had called us, y cómo teníamos que llevar ese llamado también. and how we were supposed to carry on with that calling. Uno iba ya con experiencia, We went there with some type of experience already, con muchas ganas, muchas experiencias y una fe. we had a lot of experiences, we were very encouraged and motivated and with a lot of faith, Y te apoyas en tus propias experiencias and you lean on your own experiences, y quieres hacer las cosas que hacíamos en Valladolid o en Madrid, and we wanted to do the things that we did in Valladolid or in Madrid, que nos dieron buenos resultados. and the things we did gave us good results. Pues hagamos lo mismo. And then we thought, if it gave us good results, let's do the same here. Esto dio resultados allá. If this gave results there, ¿Por qué no lo va a dar aquí? why will it not give results here? Y durante todo el año tratamos de una manera y de otra de poner nuestras propias experiencias, esa fe que llevábamos. And time after time, we try to put first our own experiences, to lean on our own experiences, right? And really trust in them. Y una vez y otra vez y otra vez, tras fracaso tras fracaso. And time after time, it gave no fruit at all. It was just a disaster. Un desastre. It was a disaster. No salían las cosas. Nothing worked out. No había respaldo de Dios. There was no backup from God. Sabíamos cómo hacer las cosas, We knew how to do things. las hacíamos, We did them, pero no había respaldo de Dios. but God was not backing it up. Pasó un año So after a year, y en una llamada que mantuve con Raimundo, and after a call that I had with Raymond, y en esa llamada, conversando, and after that calling, when we were talking, cómo están, cómo lo llevan, he asked how it's going, how are things doing there, pues abriéndole mi corazón, and I really opened my heart to him. llegó un momento que me quebranté It came to a point that I just started to cry out, y dije, no puedo con ello. and I said, I cannot bear this anymore. Se me está dificultando de tal manera que no puedo. Things are getting so difficult that I cannot not bear with it anymore. No sé lo que pasa, pero no puedo con ello. I don't know what's happening, but I can no longer bear with it. Entonces él me dijo, And then he told me, Antonio, Antonio, necesitas una nueva fe que acompañe a tu llamado, a la visión que Dios te ha dado. you need a new faith that will go with you into this new calling that you have received from God. No puedes llevar esa nueva visión con la fe con tus experiencias anteriores. You cannot move into this new calling that you have received from God with your previous faith that you had with the previous experiences. Debes de buscar en Cristo, en Dios, una nueva fe. You must find in Christ this new faith. Y entendí And then I understood que efectivamente eso era lo que necesitaba. that indeed that's what I needed. Y le pedí a Dios, And I asked God, oré a Dios I prayed to God, y le busqué como nunca. and I seeked Him like never before. Dios, dame una nueva fe God, give me a new faith para poder llevar esta visión, este llamado tuyo. so I can be able to carry on with this ministry, with this calling that you have given me. Y en su misericordia, pues Dios nos dio esa fe. And in His mercy, He gave us this new faith. Y las cosas comenzaron a salir bien. And things started to become better and work out Con problemas, with struggles. pero ya comenzamos a ver la bendición de Dios y el respaldo de Dios. But we really started to see that God was with us, and we saw the backup of God in our ministry. Una nueva fe que
Preciosa. It was a beautiful new faith. Como dice en Jeremías, Like it said in Jeremiah, si entresacares lo precioso de lo vil, if you take out the beauty of what is um, lo precioso de lo vil, de lo vil, what is de lo sucio, dirty, evil, entonces serás mi voz. then you will hear my voice. Pero hay que entresacar lo precioso, But we must really que extract está ahí, the que está en beauty nosotros. that is in us. We must extract the beauty that is in us. Pero hay tantas cosas vil en nosotros también. But there are so many evil or dirty things in us, Nuestros pensamientos, our thoughts, nuestras experiencias, our experiences, que obstaculizan, que impiden that are there as obstacles, right? They're not allowing sacar lo precioso, to really extract the esa beauty, fe preciosa that beauty, that faith that is beautiful de lo vil. from what is evil or dirty. Thank you. Espero de haber contestado tu pregunta. I hope I answered the question. Thank you. Good question. Anyone else ¿Quién tenía por ahí otra pregunta? who had another question over there? They have a lot of experiences and good advice. That use your opportunity here. Digo que tenéis mucha experiencia y experiencias que aprovechen ahora. Bueno, van a dormir. No van a dormir. If you ask too many, you will not be able to sleep, they say. Bueno, you still have some days left. If you come across them, we have them with us for 2 more days. Digo que tenemos un par de días más con vosotros y se les ocurre que aprovechen. Sí, cuando queráis, estamos aquí, somos muy cercanos. ¿eh? Whenever you want to, we are very close to you guys, up third floor. Digo que habéis pasado por persecuciones, ¿no? Y momentos difíciles. You went through difficult persecutions and difficult moments. Sí, pero mejor no contarlo aquí ahora. Yes, but we will take that next time. Bueno, Pero pues, a nivel personal, cuando gustes. pero no, personal, After the visit to Mexico, Yes. you can tell us, no? después de ir a México nos lo cuentas. O igual no lo cuentan ustedes. Or maybe you will tell me. Bueno, pues Antonio, Tere, muchas gracias por vuestro tiempo, A vosotros. consejo y compartir con nosotros vuestra vida y esas A experiencias. vosotros. Sois una bendición. Thank you so much, Antonio and Tere, for sharing with us your testimony, your life, and the ministry that you are doing. And they're very happy and blessed to be here with you guys. Cerramos en oración, Antonio. Sí, sí. Let's close in prayer. Muchas gracias, Dios. Thank you, God. Gracias por la vida, Señor. Thank you for the life. Gracias por la oportunidad que nos diste de conocerte a ti, Señor. Thank you, Lord, for the opportunity Al you've único given us to Dios know you, verdadero, al único Dios santo, Señor. the only true and holy God. Gracias que vivíamos una vida pues, sin ti, sin esperanza, sin tus bendiciones, Señor, alejados completamente de ti, Señor. Lord, we live a life far away from you, without hope, without life, and really far away from you and from your promises. Pero tu misericordia nos alcanzó, Señor. But your mercy came to us. Tu gracia, Señor, nos alcanzó, Señor. Your grace came to us. Y nos dio esta oportunidad, Señor, And you gave us this opportunity de volver a comenzar de nuevo, Señor. of beginning a new life, Una nueva vida, Señor. a new life in you, Una nueva esperanza, a new hope in you, un nuevo propósito, a new purpose, una felicidad completa. a full joy. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, también por utilizar nuestras vidas, Señor. And thank you, Lord, for using our lives. Te pedimos que tú sigas obrando en nosotros, Señor. We pray that you can continue to work in us, Que nos hagas dignos de ti, Señor. that you can make us worthy of Que se you, manifieste tu gloria en nosotros también, Señor. that your glory can be Para que sea manifested también de in us, bendición para los demás, Señor.
so that we can be a blessing to others. Gracias por los ministerios que tú nos has confiado, And thank you, Lord, for the ministries that Gracias you've por placed in los- our hands. por los jóvenes estudiantes. Thank you for the youth students. Muchas gracias por sus vidas. Thank you for the lives of the students. Gracias que podemos ver la inquietud, el interés, el deseo Thank you, Lord, because we can see the desire, the fire that they have in them de conocerte más y más y más. of knowing you more and more. Es muy especial, Señor, ver a jóvenes con este deseo. It's very special to see the youth with this desire in heart, Que tu Santo Espíritu, Señor, siga obrando en sus vidas, Señor. that your Holy Spirit can continue to work in their lives, Que siga manifestando tu gloria, Señor, sobre ellos, Señor. that you can continue to manifest your glory upon their lives. Gracias por la Escuela Bíblica Reto La Esperanza en Noruega, Señor. And thank you, Lord, for the Bible School Reto for Hope in Sweden. Por todo el equipo que está trabajando, Señor, porque por todo el equipo que pertenece a este ministerio tan especial. And thank you, Lord, for the full team that are also partakers of this special ministry, Que han puesto sus manos, Señor, sobre ellos, Señor. that you put this ministry in their Que hands, están invirtiendo su tiempo, Señor, and that they're spending and investing their time here, su espacio, that they're investing su energía, their energy, their lives into it, todo, Señor, everything, porque es tu voluntad, Señor, because it's your will, God, porque es tu plan, Señor, because it's your plan el formar a estos jóvenes, Señor, que puedan conocerte más y más, Señor. to form these youth to know you more and more. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Thank you so much, and we pray in the beloved Son, Jesus Christ. Gracias, Dios. Thank you, God. Amen. Amén. Amen. Thank you. Oh,